ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarin lagi suaranya, kurang besar. Alhamdulillah ala hudurina fi hadzal majlis al-mubarak. Limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majlis semisal ini yang penuh dengan barokah. Majlis Rasulillah. Majlis Rasulullah SAW. وبما أنه نسب إلى النبي محمد إن شاء الله تكون نظرات النبي محمد عليه كثيرة إن شاء الله. Ini majlis yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad, insya Allah ini dapat pandangan yang banyak yang besar dari Nabi Muhammad SAW. وجزا الله خير المؤسسين لهذا المجلس المبارك في العالم كله، سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، الله يطيل عمره في عافية. Dan majlis ini pun juga termasuk salah satu majlis yang dapat perhatian dari sekian banyak majlis yang ada di sini dari guru kita yang mulia, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. ثم جاء بعد في هذه الأماكن حبيبنا منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى، نسأل الله يغفر له ويرحمه. Yang mana majlis ini pertama kali dimulai oleh Habib Umar, kemudian dilanjutkan oleh salah satu santri beliau, yaitu Habib Munzir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah. ومن يا بعدهم الآن للقائمين فيه حبيبنا حمزة وأمثاله، نسأل الله يعينهم ويعاونهم أجمعين. Dan majlis-majlis tadi itu tidak berhenti dari Habib Umar, kemudian Habib Munzir, dan alhamdulillah di tempat ini ada Habib Hamzah, juga semisal-misal lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. ومن يساعد كحبيبنا أنس وأمثالهم، نسأل الله يوسع أخلاقهم ويوسع أرزاقهم. Dan mudah-mudahan orang yang membantu majlis ini seperti keluarga besar Bang Anas dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. وكل من يقوم في هذا المجلس إنما يقوم مع رسول الله. Dan setiap yang memiliki andil di majlis ini mudah-mudahan dia bersama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ليست اتجاهات حزبية ولا غيرها، بل اتجاه إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, majlis ini tidak berjalan, tidak menempuh suatu perjalanan kecuali tidak ke kanan untuk mengikuti partai A atau yang B, tapi mengikuti menghadap bersama Nabi Muhammad. وكل من يقوم ويقدم في أمثال هذا المجلس إنما جزاؤه من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semua yang ada andil di sini, yang berkhidmat di sini, yang hadir di majlis-majlis seperti ini, balasannya bukan dari kami melainkan dari Nabi Muhammad. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Dan apapun yang kalian kerjakan selama di dunia daripada kebaikan, semuanya tidak akan hilang. Kalian akan dapatkan semuanya di sisi Allah. ماشي يضيع عند الله أبدا. Tidak ada satupun amal kita, kebaikan kita itu hilang selama-lamanya. Tidak ada, semuanya tersimpan rapi di sisi Allah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله. Sebagaimana Allah nyatakan, siapapun yang berbuat baik walaupun sebesar biji dzarrah atau biji atom, maka dia akan melihat balasan kebaikan yang dia lakukan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, dia pun akan melihat balasannya walaupun keburukan tadi dia kerjakan hanya sebesar biji atom. قد نعمل أعمال زينة وننساها أو نعمل أعمال غير زينة وننساها لكن الله لا ينسى. Terkadang kita banyak melakukan perbuatan baik, kita lupa. Begitu pula kita melakukan perbuatan tidak baik dan kita pun lupa. Semua perbuatan itu kita sering lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Alhamdulillah ala iqamat hadzal majlis wa hadzal majlis wa amsaluhu iqamatu fi mithl hadhihi albalad hifdh lilbalad bi akmaliha. Insyaallah. Dan alhamdulillah majlis semisal ini yang seperti kita hadir malam ini ataupun yang ada di Kota Balikpapan ini majlis yang ada di kota ini bukan hanya barokahnya, penjagaannya untuk bisnisnya tidak, tapi untuk seluruh negeri ini atau seluruh Kota Balikpapan ini. Dan balasan yang besar bagi yang menggerakkannya. Karena kalau nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang hadir, ya nggak disebut majlis.
Kalau nggak ada yang hadir kayak antum juga nih, antum udah dapat hadir dari laki-lakinya perempuannya. Kalau nggak ada yang hadir, ya nggak bakal berdiri majelis ini. إذن أنتم الأسباب في إقامة هذا المجلس. Maka kalau begitu kalian ini yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda menjadi sebab berdirinya majelis ini. فكأنكم أنتم المؤسسون. Seakan-akan kalian ini kalian yang benar-benar ngebangun majelis ini. فالحمد لله على هذه النعمة. Masya Allah, alhamdulillah untuk nikmat Allah kasih kita taufik seperti ini. حافظوا على حضوركم. Maka jaga benar-benar, kalian harus usahakan senantiasa hadir. واجلبوا إلى المجلس هذا غيركم. Dan bawa, tarik, seret orang-orang yang belum pernah hadir daripada saudara-saudara kita, bawa ke sini juga. لو كل واحد منكم جاب واحد فقط فيكون العدد مضاعف في الجلسة القادمة، مضاعف العدد. إن كان 200 فيصبحون 400 مباشر، كل واحد يجيب واحد فقط. لا إله إلا الله. Bayangkan kata beliau, kalau setiap dari kita ini bawa satu orang, dan ini seumpama ada 200 orang, maka minggu depan bakal jadi 200 kali 2 400. Jangan lihat jumlah itunya, tapi balasannya sangat besar. Subhanallah. وإذا جبت أحد إلى هذا المجلس أجرك حضورك وأجر هذا من غير أن ينقص من أجره شيئا. Kenapa kata beliau bukan lihat jumlah yang hadirnya, tapi usaha yang kalian lakukan bahwa satu orang datang saat dia mengerjakan amal baik hadir ke sini, kalian pun hadir, kalian dapat pahala besar, dia dapat pahala besar, kalian dapat tambahan pahala yang seperti orang yang kalian bawa ke sini itu diberikan kepada kalian tanpa mengurangi pahala orang yang kita bawa ke sini. وما قامت هذه المجالس إلا بنيات الصالحين. Dan tidak akan berdiri majlis-majlis seperti ini kecuali dengan niat yang soleh, وأسست على تقوى. yang dilandasi dengan ketakwaan. والذي أسس على التقوى يبقى. Segala sesuatu seperti majlis ini misalkan kalau dilandasi dengan ketakwaan, dia akan abadi, akan tetap. وما أسست إلا لهداية الخلق. Tapi kalau dibangun hanya untuk mengumpulkan manusia, لتقوية الإيمان. untuk menunjuk memperkuat perkumpulan, لنتوب إلى الله. dan tapi kalau dia pakai untuk bertobat kepada Allah, لنرتب أعمارنا وأوقاتنا. kalau dia pakai majlis ini, kalau dia pakai majlis ini untuk bertobat kepada Allah, mengatur waktunya, رأس مالك العمر. karena setiap modal kita yang paling utama itu adalah umur. إن ضيعته ضاع العمر كله. Kalau kalian sia-siakan, hilang semuanya. فلا تضيع عمرك هكذا. Maka jangan kalian sia-siakan umurmu untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. اعمر أوقاتك بالخير. Dan makmurkan waktu-waktu kita dengan kebaikan. تحوز الخير الكبير في الدنيا والآخرة. Kalian akan mendapatkan kebaikan yang besar di dunia sampai di akhirat. وكذلك أسست لتقوية الارتباط بالنبي سيدنا محمد. Dan majlis begini diadakan, dibangun dengan ketakwaan untuk memperkuat hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. وسمعتم أقوى أسباب القرب من النبي يوم القيامة حاجتين. Kalian tahu apa sebab yang paling kuat untuk dekat dengan Nabi Muhammad? Ada dua tadi. إذا تجلس تكون يوم القيامة أقرب الناس إلى النبي محمد فعليك بهذا الشيء. Kalau kalian pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen dekat nanti di hari kiamat sama Nabi Muhammad, maka kerjakan dua hal ini sungguh-sungguh. حسن أخلاقك وأكثر من الصلاة على نبيك. Yang pertama, terus perbaiki, hiasi akhlakmu, dan yang kedua, perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. قائل صلى الله عليه وسلم أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. فحسنوا أخلاقكم. Maka terus perbaiki akhlak-akhlak. ما هو حسن الخلق؟ Apa sih itu akhlak yang baik? سئل النبي صلى الله عليه وسلم Nabi itu pernah ditanya, dengar akhlak baik, apa itu akhlak yang baik? أن تحسن إلى من أساء إليك.
Akhlak yang baik itu bukan berbuat baik kepada kita, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه. Dia buat buruk sama kita, kita buat baik ke dia. وأن تغفر لمن أساء عليك. Dan kamu memaafkan kepada setiap orang yang berbuat buruk kepadamu. هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. والثاني كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebab yang kedua yang paling membuat kita kuat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقل شيء يكون الإنسان كل يوم يأتي ب300 من الصلاة على النبي، أقل شيء. Paling sedikit dalam satu hari satu malam kita baca satu Nabi 300 kali. وبعد ذلك إما 500 وإما 1000. Setelah 300 sedikit yang kedua itu 500 atau 1000. وبعد ذلك على حسب الهمة والنشاط. Nah, di atas 1000 itu ya tergantung semangat kita lagi. رجال لهم ونساء لهم كل يوم 10,000 من الصلاة على النبي، 15,000 من الصلاة على النبي، على حسب الهمة والنشاط. Nah, lebih dari 1000 itu baik laki ataupun perempuan silahkan tinggikan terus semangat, terus berbanyak sholawat, baik 10.000 atau sampai 15.000 kali. فبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحسن الخلق بمجرد ما تموت يأتي إليك الحبيب صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيدك. الله أكبر. Kalian jaga dua hal ini dengan memperbanyak salawat Nabi Muhammad, memperbaiki akhlak kalian. Kalian wafat, Nabi yang datang, Nabi yang bawa tangan kalian, menggandeng kalian untuk dekat dengannya. فلا تقصروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka jangan ditinggalkan, jangan sampai lalai untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بها تغفر الذنوب، بكثرة الصلاة على النبي تغفر الذنوب. Karena orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu diantara faedahnya yang pertama diampunkan semua dosa. وبها تذهب الهموم والغموم. Dan yang kedua juga faedahnya menghilangkan segala macam kesumpekan serta kegundahan. وبها تقضى الحوائج في الدنيا والآخرة. Dan orang yang banyak baca salawat Nabi Muhammad SAW, hajatnya di dunia sampai di akhirat dijawab oleh Allah. عنه صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 مرة في يوم قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. Kabar gembira buat kita, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali dalam sehari, maka ditunaikan hajatnya 70 di akhirat, 30 di dunia. نسأل الله أن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunaikan hajat kita semua. آمين. Amin. ويطيل أعمارنا وأعماركم. Dan Allah panjangkan usia kita. آمين. ويشفي أمراضنا وأمراضكم. Dan mudah-mudahan perbaiki keadaan kita semua. آمين. ويوسع أخلاقنا وأخلاقكم. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak-akhlak kita semua. آمين. ويوسع أرزاقنا وأرزاقكم. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua. آمين. ونسأله أن يصلح أولادنا وأولادكم. Dan mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan akhlak anak-anak kita semua. آمين. يكونوا أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم علماء صالحين أولياء. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, baik yang laki maupun yang perempuan, dijadikan Allah ulama-ulama yang soleh dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. فإذا استجاب الله الدعاء فرحنا في الدنيا والآخرة. Seandainya kata Allah mengijabah doa kita malam ini, kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat. أعظم فرح يفرح به الإنسان أن يصلح الله أولاده. Kenapa? Karena di antara hal yang membahagiakan yang paling besar bagi saya, kalian, siapapun itu, yaitu di saat dia memiliki anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, ma ra'ayna fi Indonesia illa al-aba wal ummahat muhtammin bi auladihim katsir. Masya Allah, alhamdulillah, kita lihat di Indonesia ini kebanyakan orang-orang betul-betul perhatian sama anak-anaknya. تدخل كثير من البيوت تحصل الأب والأم الأب والأم الأب والأم. أين الأولاد؟ في المعاهد، بنات في المعاهد. هذه نعمة كبيرة من الله تعالى. ما شاء الله. Kata beliau, kami masuk ke rumah-rumah, kami ziarah, selain isi safari dakwah,
diundang ke rumah-rumah orang, kami lihat cuma ada ayah ibu. Kami tanya mana anak-anaknya, maka orang tuanya menjawab di pondok semua. Masya Allah, ini nikmat yang besar. في معاهد المسلمين, Di pondok pesantren kaum muslimin, في معاهد العلماء والأولياء, di pondok-pondoknya para ulama dan para kekasihnya Allah. في معاهد ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Anak-anak kita semua, kebanyakan anak kaum muslimin di Indonesia ini di pondok anak cucunya Nabi Muhammad لأن SAW. ذرية النبي أبقاها الله حفظا للأمة في هذا الزمان. Karena dzurriyyah anak cucu Nabi Muhammad, Allah tetap adakan mereka sampai saat ini sebagai bentuk penjagaan bagi umat di akhir zaman ini. وهم أخذوا الأدب وأخذوا العلم عن آبائهم وأجدادهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena kebanyakan para dzurriyyah anak cucu Nabi Muhammad, mereka mengambil adab, mengambil ilmu dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. أخذوا العلم بالسند المتصل والأدب والأخلاق عن آبائهم وأجدادهم ومشايخهم. الله أكبر. Masya Allah. Mereka bukan hanya mengambil ilmunya saja yang sampai bersambung pada Nabi Muhammad, sampai adabnya sekalipun itu semua tersambung dari ayahnya, kakeknya sampai ke Nabi Muhammad. فلا تضع ابنك ولا بنتك إلا عند الصالحين. Maka jangan kalian titipkan anak-anak kalian di madrasah kecuali madrasah tadi itu punyanya orang soleh. إذا مرض ابنك أين تذهب به؟ Kalau anak kalian sakit, kemana kalian pergi? عند أي دكتور؟ Apakah sembarang dokter? في أي مستشفى؟ Di sembarang rumah sakit? ولا تختار أحسن مستشفى أحسن دكتور هكذا، والدين أعظم وأفضل. Tapi kan tidak. Kalau anak kita sakit, kita pasti pilih. Oh, saya tidak mau di rumah sakit ini. Rumah sakit ini yang paling bagus, dokter ini yang paling hebat. Apalagi ini urusan agama. إن كان هذا في الدنيا بيصلح جسمه، هذاك بيصلح قلبه. Kalau dokter tadi yang kita pilih itu cuma menyehatkan atau membantu mengobati badannya, maka ulama soleh tadi yang kita titipkan anak itu memperbaiki hatinya. يجعل قلبه سليم كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masya Allah, anak yang kita titipkan di pondok pesantren madrasah orang soleh tadi, hatinya itu akan selamat. Apa itu? Di hari yang tidak ada keselamatan, yang kita tidak menolong baik dari orang tua anak, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. هنيئا. فانتبهوا أيها الأحباب. Insyaallah. انتبهوا. Perhatikan benar-benar. ضعوا أولادكم في أماكن الصالحين والأولياء. Letakkan anak kalian itu di tempat-tempatnya orang soleh. في الدنيا والآخرة. Allah itu putra kita, tidak mungkin Allah mengadab menghukum kita. حافظوا على أولادكم وبناتكم Perhatikan benar-benar ya anak-anak dan laki ataupun perempuan, فإنهم هدية من الله أعطاكم إياها. karena anak-anak ini benar-benar hadiah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. لا تضيعوها. Jangan kalian sia-siakan anak kalian, baik laki ataupun لا perempuan. تهملوها. Jangan disepelekan urusan agama mereka. كم من إنسان يريد ولد ما قدر الله، يريد بنت ما قدر الله، وأنت أعطاك الولد والبنت، فانتبه بهذه الأمانة. Bagi kalian yang punya anak laki dan perempuan di luar sana, banyak orang yang pengen punya anak laki atau perempuan tapi nggak dikasih Allah amanahnya, dan kalian dikasih Allah baru kalian sia-siakan. Hati-hati. فبصلاح الأولاد يحوط الآباء والأجداد. Karena kalau anak ini soleh, anak ini baik, itu akan menjadi pahala bagi ayah dan kakek-kakek. ونحن وإياكم في أول شهر رجب المبارك Sekarang ini kita sedang berada masih di awal-awal daripada bulan Rajab. الذي إذا دخل كان الحبيب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Ramadan. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu setiap memasuki di awal bulan Rajab, beliau pasti berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء شهر رجب. الله أكبر.
Ya Allah, Nabi itu sangat senang kalau sudah datangnya bulan Rajab. وهو الشهر الذي حملت سيدنا آمنة فيه النبي محمد صلى الله عليه Masya وسلم. Allah. Dan bulan Rajab ini adalah bulan di mana Sayyidatuna Aminah hamil daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. رجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجة ومحرم وصفر وربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم. Masuk Sayyidah Aminah hamil di bulan Rajab. Kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal lahir Nabi Muhammad. الحمد لله أننا حضرنا الله في رجب فنسأله أن يبقينا في رجب وشعبان ورمضان وطول عمرنا آمين اللهم آمين. Alhamdulillah Allah sampaikan kita di Rajab hari ini. Mudah-mudahan Allah berkah kita di Rajab, di Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di Ramadan. Amin. وهو شهر الاستغفار. Dan Rajab ini juga disebut bulan untuk istighfar. أكثروا من الاستغفار. Maka perbanyaklah daripada memohon ampun kepada Allah. من لزم الاستغفار Orang yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada جعل Allah, الله له من كل هم فرجا Allah jadikan dari segala macam masalahnya jalan keluar, ومن كل ضيق مخرجا daripada segala kesempitannya solusi, ورزقه من حيث لا يحتسب. dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tidak dia sangka. وجاء في بعض الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم Dan begitu pula di sebahagian hadis lainnya datang dari An-Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. من قال 70 مرة صباحا و70 مرة مساء رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي لن تمس النار له جلدا. Masya Allah, ini hadiah dari beliau untuk kita dari Nabi SAW. Barang siapa yang membaca 70 kali di pagi hari, kemudian 70 kali di sore hari, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 pagi dan sore, tidak akan disentuh api neraka. فهذا عمل قليل وأجره كبير. Ini amalnya sebentar, baca tadi itu sebentar, pagi sore 70, tapi balasannya sangat besar. وإذا رفعت يديك عند الدعاء وعند الاستغفار يكون أحسن وأعظم وأولى. هكذا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Apalagi lebih besarnya lagi, lebih afdolnya, lebih balasan lebih banyak lagi kalau kita sambil baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sambil diangkat tangannya menengadah kepada Allah. ما تتجاوز كلها 3 دقائق أو 4 دقائق. لا إله إلا الله. Kita angkat tangan sambil baca tadi 70 kali, paling 3 menit, 4 menit, 5 menit. ويحرمك الله شعرك وبشرك على النار. Tapi balasannya Allah akan haramkan rambut atau bulu yang ada di tubuh kita, bahkan kulit kita itu disentuh dari api neraka, diharamkan oleh Allah. فلنأتي بهذا الذكر ولا نضيعه. Ini kita sudah tahu zikir ini terus kita sia-siakan. مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم يستغفر الله. لا إله إلا الله. Kita sudah tahu diri kita banyak dosa, tapi Nabi Muhammad sudah ngasih contoh. Setiap hari beliau minta ampun sama Allah. من أعماله كل يوم بعد صلاة الضحى 70 مرة إلى 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كل يوم Nabi itu setiap hari minta ampun sama Allah. Itu 70 kali sampai 100 kali. Kebiasaan beliau setiap selesai sholat duha beliau baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 70 sampai 100 kali setelah selepas duha setiap hari. هذا عمل يعمله النبي وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Ini Nabi loh yang mengamalkannya. Nabi kita yang ngasih contoh. Padahal Allah telah mengampunkan dosa beliau jika ada sebelumnya atau yang akan datang. وإيش الذنب مع النبي؟ ما عادش عنده ذنب. الأنبياء معصومين وإنما الذنب في هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وإنما هي ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم وذنوب ذريته صلى الله عليه وسلم. Apakah para nabi itu punya dosa?
Apakah Nabi Muhammad ada dosanya? Enggak ada. Terus dosa siapa yang dimaksud? Yang dimaksud ayat tadi itu, kata beliau, dosa segenap umatnya, dosa segenap anak keturunannya, itu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Amma al-anbiya taala. wal malaika ma'sumin min al-kaba'ir wa min as-saghair. Adapun para nabi dan rasul itu terjaga maksum daripada dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. وتأتي ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج. Dan di bulan Rajab ini juga terjadi satu kejadian yang luar biasa, yaitu malam Isra dan Mi'raj. وهي أعظم الليالي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Malam Isra dan Mi'raj ini malam yang paling agung, salah satu malam yang agung yang terjadi di dalam diri sejarah hidup Nabi Muhammad. وفيها فرضت الصلاة. Dengan kejadian yang sudah kita ketahui, di malam Isra dan Mi'raj itu diwajibkannya kita untuk sholat. الصلاة يا عباد الله. Sholat wahai hamba-hamba Allah. الصلاة Sholat, يحفظك الله بها. karena sholat Allah akan menjaga kita semua. يسعدك الله بها. Karena sholat Allah bahagiakan kita semua. يقضي الله حاجاتك بها. Karena sholat Allah akan tunaikan hajat kita. يصلح الله أولادك بالصلاة. Dengan sholat Allah akan jadikan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh. فلو حافظت على الصلاة حفظ الله أولادك وبناتك. Kalau kalian benar-benar menjaga sholat kalian, kita benar-benar menjaga sholat kita, Allah bakal jaga anak-anak kita baik laki ataupun perempuan. فأعمر وقتك بالصلاة. Maka makmurkan waktu-waktu kita ini dengan لا memperbanyak sholat. تؤخر الصلاة عن وقتها. Jangan sampai kita nih mentakhirkan, menunda sholat sampai habis waktunya. وهاتها بحضور وتأني. Jangan sampai kita nih ngerasa oh kita nih punya udur, jadi sholat ditunda-tunda. Jangan. فإن النبي كان دائما يفزع إلى الصلاة. Nabi itu orang yang kalau sudah masuk waktu sholat segera dikerjakan sholat. وبعد رجب يأتي شعبان. Dan setelah bulan Rajab yang mulia ini akan datang bulan agung شهر selanjutnya, yaitu الصلاة Sya'ban. على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa bulan agung? Karena ini bulan Sya'ban, bulan waktu untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad وفي SAW. ليلة النصف منه ليلة عظيمة. Dan dari 30 malam Sya'ban itu ada salah satu malam, yaitu malam nisfunya, itu malam yang agung luar قال النبي biasa. صلى الله عليه وسلم صلى عليه إذا كان ليلة النصف من شعبان صوموا نهارها وقوموا ليلها. أمر من النبي محمد. Nabi SAW itu pernah mengatakan dalam athar, beliau mengatakan dalam hadisnya, kalau masuk malam nisfu Sya'ban maka bangun makmurkan malamnya dengan beribadah dan berpuasalah di siang harinya. فلا تضيعوا الصوم يوم النصف من شعبان. Jangan sampai kita semua menyia-nyiakan puasa dia daripada nisfu Sya'ban. أحمدوا ربكم لا عندكم برد ولا عندكم حر. الحمد لله. Ya Allah, kalian ini harus banyak. Malah buat peraturan begini, ngomong ke istri, sayang kamu puasa 2 hari, tanggal 15 sama 16 atau 14 sama 15. Kenapa? Karena saya enggak puasa. إن شاء الله يوفقنا الله وإياكم لصيامها. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik supaya bisa berpuasa di nisfu Sya'ban. ويأتي بعد ذلك رمضان. الله يبلغنا رمضان. Amin. Dan setelah Sya'ban itu bakal datang bulan yang luar biasa selanjutnya, yaitu Ramadan. ويعيننا Mudah-mudahan Allah على sampaikan kita الصيام semua. والقيام. Yang Allah wajibkan bagi kita berpuasa di dalamnya, kemudian dianjurkan untuk menghidupkan malamnya. صلوا التراويح بتعني. خلوا الكرمعة والخبخبة هذه حق الصلاة. انتبهوا. Perhatikan kalau salat tarawih jangan cepat-cepat, yang santai, yang tenang, yang pelan. واحد يصلي التراويح 20 ركعة في ربع ساعة 10 دقائق. مصيبة كبيرة هذه. Lihat ada orang sholat 20 rakaat, dia cuma 10 menit. Ini sholat macam apa? Itu musibah besar luar biasa. لو ما يصلي أحسن هذا. Kayaknya lebih baik dah sholat deh, karena pasti berantakan sholatnya. صلوا بتعني. Sholat itu pelan-pelan. بتصدق في مسجد في الهند إلى الآن عادوا إيش يعملون فيه. لو سمعت إيش يعملون فيه ما أدري كيف بتعامل. Coba kita kadang-kadang sampai bingung ngeliat masjid-masjid yang ada di sekitar kita ini, bagaimana bisa kok sholatnya seperti itu gitu loh. يفطرون في بيوتهم المغرب
mereka buka puasa. وأذان العشاء مباشرة. Ada di India, maaf, di India itu mereka buka puasa di maghribnya buka puasa, kemudian يأتون المسجد أذان العشاء مباشرة. habis itu habis sholat maghrib tidak lama masuk adzan isya langsung يصلون العشاء. mereka sholat isya ركعتين بعد العشاء. 2 rakaat setelah isya. صلاة التراويح 20 ركعة. Sholat tarawih 20 rakaat. يكملون قبل الفجر بنص ساعة القرآن كله كل ليلة في رمضان. Syekh, maaf, ini di India, tadi saya kurang dengar. Ini di India habis buka puasa sebentar sholat maghrib, habis itu masuk waktu isya, sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, habis itu tarawih 20 rakaat. Kapan selesainya? Sesaat sebelum fajar. كل ليلة. Setiap malam. بعد قبل الفجر بقي يرجعون يأكلون قليل وصلاة الفجر في المسجد إلى الإشراق وينامون وهكذا كل ليلة في رمضان 29 ختمة أو 30 ختمة على حسب أيام. Di India itu setiap tarawih malamnya itu bisa 29 juz atau 30 juz setiap malam tarawihnya, bukan tadarusnya, tarawihnya. Nah kalau di luar tarawih mereka benar-benar maka waktu tadi kebanyakan untuk ibadah. رمضان شهر العبادة ما هو شهر العلم. Ingat, apalagi Ramadan ini bukan bulan buat main-main. Ramadan ini bulan untuk ibadah. نسأل الله يوفقنا وإياكم لإعمارة أعمارنا كلها. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah dan Allah kabulkan semua hajat. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل مطلوبنا واقض حوائجنا تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها جسما وقلبا وروحا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وبدل سيئاتنا حسنات وتحمل عنا التبعات وارضي عنا سائر الخصومات يا كريم يا وهاب. ارض عنا رضا سقط بعد أبدا واجعلنا من بعد السعداء وارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارنا وجه الكريم في الدنيا قبل الآخرة يا كريم. واصلح بيوتنا واصلح قلوبنا واصلح أولادنا واصلح بناتنا واجعلهم قرة عين لسيد الكونين. يا نرزقهم حفظ القرآن والعمل بالقرآن والعثور على أسرار القرآن وفقههم في الدين وعلمهم التأويل ويهديهم سواء السبيل وأدبهم بآداب سيد المرسلين. يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة.